Bonjour mes amis, les élèves de la troisième année collégiale internationale, et merci de me rejoindre dans cet épisode, durant lequel on va continuer à vous expliquer la leçon de la digestion et l'absorption. Donc, c'est la deuxième partie. Nous avons déjà expliqué la première partie comment on digère au niveau de la bouche. La seule digestion qui se passe dans la bouche, c'est la digestion de l'amidon en maltose grâce à l'amylase salivaire. C'est une digestion chimique. Mais nous avons dit qu'il y a la digestion mécanique. C'est quoi? C'est la mastication. Le système digestif fait deux organes essentiels. Il y a les glandes digestives et il y a le tube digestif. Donc, on va la deuxième partie. On va la digestion au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin grêle. Essayez d'abonner à la chaîne SVTPIC pour comprendre vos leçons de manière simple et efficace. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis pour que tout le monde ait à comprendre les leçons. Donc, on commence l'explication. Donc, Inch'Allah, on va la transformation au niveau de l'estomac. Toujours, il y a deux types de transformation. Transformation mécanique ou la digestion mécanique et la digestion chimique. Donc, toujours, on va la digestion mécanique. Donc, vous avez ici l'estomac. Donc, d'après le document, quel est le rôle des contractions au niveau de l'estomac? Donc, vous avez ici le document qui représente une partie de l'intestin grêle le duodénum. L'estomac. Donc, comment? Qu'est-ce que vous observez ici? Il y a les contractions. Qu'est-ce que veut dire les contractions? هما تقلصات كتبقى تعصر المعدة ملي كيوصل هذاك الشيء اللي كتصرد. راه قلنا ملي كتصرد داك الشيء اللي كليتي دونك تيمشي للستوما. Donc ملي توصل l'estomac il se contracte, d'accord? Donc réponse, l'estomac est un muscle, est un muscle qui se contracte automatiquement. Cette contraction digère et broie les aliments solides et les mélange avec le suc gastrique. Donc, le bol alimentaire, l'estomac, l'estomac, كدير les contractions ou كتبغوي داك le bol alimentaire ou تديجيري ou تتخلطو مع le suc gastrique العصارة المعدية. Donc, العصارة المعدية c'est quoi ديك الحموضة نتاع المعدة هي هذه. Donc, قلنا انه ملي كتاكل شي حاجة مثلا فيها l'amidon, les glucides, les lipides, les protéines, قلنا seulement في la bouche l'amidon يتحول لمالتوز وملي غادي تصرط داكشي شكون اللي غيمشي للمعدة ديالك؟ les lipides شنو اخر les protéines et le maltose, d'accord? Donc اش كيوقع في l'estomac ملي كيوصل داكشي il se contracte ou كتخلطو مع le suc gastrique, c'est la digestion mécanique. Puis en même temps كتوقع la digestion chimique. Pour savoir ce qui وقع في la digestion chimique, غناخدو هاد l'activité. À la fin de la digestion, dans la bouche, le bol alimentaire est formé, ce dernier est acheminé vers l'estomac en traversant l'œsophage. Donc هادشي اللي قلنا le bol كتسرطو كيمشي l'estomac en traversant l'œsophage. Pour connaître le rôle du suc gastrique et identifier les éléments qui est digéré, nous proposons les résultats d'une analyse de bol alimentaire avant son arrivée et après son passage de l'estomac. Donc, خدينا هنا le bol alimentaire, شفنا les composants ديالو قبل ما يدخل l'estomac ou les compositions ديالو ملي خرج من l'estomac. D'accord? Donc, regardez ici les compositions. ملي كنسرطو داكشي يمشي l'estomac. L'eau, c'est le minéraux, amidon, maltose, protéines, lipides, salive. D'accord? وهنا اش كيبان لينا ملي كيخرج من l'estomac كيكون l'eau, c'est le minéraux, amidon, maltose, protéines, polypeptides, salive, suc gastrique. Donc les questions c'est quoi? Quelles sont les transformations que subissent le bol alimentaire dans l'estomac et quelle est l'origine de ces transformations? Donc ملي إلا قارنت هاد la composition avant d'arriver au stomac et la composition de la sortie de l'estomac, شكون اللي كيلقى كيزاد
كيتزادوا عندها les polypeptides et le suc gastrique. Le suc gastrique هو واحد العصارة c'est un liquide qui contient la pepsine plus l'HCl. Pepsine c'est un enzyme اللي كاين في le suc gastrique. HCl هو l'acide chlorhydrique. Donc شكون اللي كنلاحظ اش كيتزاد؟ دونك كيتزاد عندي البوليبيبتيد et le suc gastrique. Donc réponse. La question 1. Après avoir passé dans l'estomac, le bol alimentaire subit ce qui suit. اش كيوقع ليها في داك لو بول alimentaire؟ L'apparition de l'acide chlorhydrique, تيبان عندنا l'HCl, l'apparition de polypeptides, d'accord, et l'apparition de suc gastrique. اش كاين في هاد لو suc gastrique؟ كاين فيه la pepsine et l'HCl. À votre avis, منين جا هاد الحوايج منين جاو؟ هذا le polypeptide, l'HCl, les sucs gastriques. Donc la question, quel est le responsable de ces transformations? C'est le suc gastrique. ديك الحموضة نتاع المعدة اللي كتكون مناش من لا بيبسين بلس l'HCl هي اللي كدير هاد لي ترانسفورماسيون. شكون هما لي ترانسفورماسيون؟ لي بوليبيبتيد يكونوا جايين من شي حاجة. غنشوفوا اش كيوقع. لي بروتيين هما اللي تيعطيونا لي بوليبيبتيد. دونك شكون اللي كيفابريكي لنا هاد لو سو gastrique؟ سي لا paroi de l'estomac. Donc la paroi de l'estomac, elle libère, elle sécrète le suc gastrique que contient la pepsine plus la CL. هاد la pepsine, هاد le suc gastrique, il agit على من تيأثر على le bol alimentaire وتيدير ليه les transformations. Quelles sont les transformations? Conclusion. Donc, au niveau de l'estomac, une partie des protéines est transformée en molécules simples appelées polypeptides. Donc, ملي كتوصل هذاك le bol alimentaire l'estomac, اش كيوقع؟ les protéines qui transforment en polypeptides en présence de l'eau et d'acide chlorhydrique. باش توقع la transformation خص يكون عندنا l'eau مع l'acide chlorhydrique sécrété par l'estomac. Cette réaction chimique est catalysée par l'enzyme. شكون اللي كيدير هاد la réaction? شكون اللي كيدير هاد la transformation? C'est la présence de l'enzyme de quoi? C'est la pepsine. فين تلقاو البيبسين؟ le suc gastrique qui agit au milieu acide et la température corporelle 37 Celsius et selon l'équation suivante. Donc ملي كنصرطو داكشي اللي كلينا كيمشي للستوما. اش كيوقع في للستوما؟ les protéines se transforment en polypeptides. شكون اللي كيدير هذا؟ اش من انزيم؟ لا بيبسين. ولكن هاد لا بيبسين باش تخدم خاصها 3 شروط. ها هي بروتيد زائد بيبسين. فين كاين بيبسين؟ في لو سوك gastrique. Transforme la pepsine, c'est un enzyme qui transforme les protéines en polypeptides. وكنزيدو بيبسين هنا بيبسين هنا. علاش؟ لحقاش هو غير كيكاتاليزي لا رياكسيون. ولكن هاد لا بيبسين باش تخدم خاص يكون لو ميليو فيه لاش دوزو، المعده ديالك خاص يكون فيها الماء، يكون فيها لاسيد كلورهيدريك، وتكون الحراره 37 درجه سلسيوس. داكور تري بيان. هاي شنو كيوقع في الاستوما ديالك؟ دونك عندنا هنا سي اون موليكول دو بروتيد، هما البروتيدات هادي. ملي كان يوصلوا الاستوما كتجي لا بيبسين كتخدم في الاش سي ال، خصو يكون الحموضه. اش كدير هاد لا بيبسين؟ ال ديكومبوز، كتقطع هاد لي بروتيد اون موليكول كيتسموا لي بوليبيبتيد. داكور تري بيان. دونك ما نتلفش، راه ملي كتاكل شي حاجه فيها البروتينات ولي ليبيد والاميدون، اش كيوقع في لابوش؟ الاميدون سو ترانسفورم اون مالتوز وكتسرط داكشي. ملي كيوصل للستوما اش كيوقع؟ لي بروتيد سو ترانسفورم اون بوليبيبتيد. داكور. ومن بعد داكشي عاوتاني غيمشي فين؟ لانتيستان غريل. دونك اش غنشوفو دابا اش كيوقع في لانتيستان غريل، لي ترانسفورماسيون او نيفو لانتيستان غريل. دونك اول حاجه سي لي ترانسفورماسيون ميكانيك. داكور. دونك اش كيوقع؟ l'image radiographie montre les contractions de la paroi de l'intestin grêle après avoir reçu le chyme qui est issu de transformation au niveau de l'estomac. داكشي اللي كنسرط من لابوش ديالي وكيمشي للاستوما كيتسمى ماذا؟ كيتسمى لو بول اليمونتير. وداكشي اللي كيخرج من الاستوما باش يوصل لانتيستان غريل كيتسمى لو شيم. داكور تري بيان.
ها هو الانتستان غريل ملي كنشوفو اش كيوقع. شكون هما لا ديجيسيون ميكانيك؟ سي لي كونتراكسيون، تقلصات، تا هو تيبقى يتقلص. Quel est le rôle de ces contractions au niveau de la paroi intestin grêle? شنو هو الدور ديال هاد التقلصات؟ C'est quoi? C'est la paroi de l'intestin grêle se contracte pour être digérée et transporter le chyme le long de l'intestin grêle. Donc تبقى يتقلص الماء الدقيق ديالنا باش يبقى transformer ou transporter، باش يبقى ينقل يكحز شنو هذاك لو شيم بقى يدفعو على طول l'intestin grêle. C'est le rôle de la contraction, c'est la transportation de quoi? De chyme tout le long de l'intestin grêle, ou les contractions qui sont la digestion mécanique. En même temps, la digestion chimique. Hein? Donc, la digestion chimique, on a l'activité, exercice. L'intestin est le lieu de la digestion chimique de tous les aliments simples par les sucs gastriques. Pour connaître les transformations alimentaires au niveau de l'intestin grêle, nous vous propose le tableau suivant. Donc, قال لك هنا أن l'intestin grêle هو آخر organe تتوقع فيه لا ديجيستيون، وأي حاجة ما تحولاتش غتوقع لا ترانسفورماسيون ديالها في لا ديجيستيون شيميك غتكمل. داكور؟ تري بيان. باش نعرفوا شنو كيوقع ناخذوا هذا لو طابلو. Donc, vous avez ici l'entrée de l'intestin grêle. شكون اللي كيدخل l'intestin grêle وشكون اللي كيخرج من l'intestin grêle. تيدخل المالطوز وتيخرج في بلاصتو الجلوكوز. لي بوليبيبتيد تيخرجوا في بلاصتهم لي زاسيد اميني. ليبيد تيخرجوا في بلاصتهم اسيد غرا بلس غليسيرول. دونك اشنو عندي هنا؟ والو. واشنو بان عندي؟ سوك انتستينال، سوك بونكرياتيك. قلت لكم ياد بان ملي تلقى السوك يعني شي حاجه فيها لي زونزيم. لو تيخرج بلاصتو لو. لي سيل مينيرو تيخرجوا بلاصتهم لي سيل مينيرو. La première question. À partir des résultats de cette analyse, déterminez les transformations majeures que subissent les aliments de l'intestin grêle. انطلاقا من l'utilisation de la tableau، قول لي شكون هما التحولات اللي تيوقعوا في l'intestin grêle. Quels sont les sucs digestifs intervenants? D'après le tableau، شكون هما التحولات اللي تيوقعوا؟ Le maltose se transforme en glucose. Polypeptides se transforment en acides aminés. Lipides se transforment en acides gras. لو ما تيوقع ليه والو، لي سيل مينو ما تيوقع ليهم والو. وشكون هما لي سوك ديجيستيف اللي كاينين تما؟ il y a le suc intestinal et le suc pancréatique. صافي تنستعمل غير الطابلو تنجاوب. داكور؟ بقى نلاحظ مزيان باش نجاوب. راه سي تري سامبل. داكور؟ Au niveau de l'intestin grêle, on constate les transformations suivantes. L'amidon et le maltose sont transformés en glucose. علاش قلنا l'amidon هنا؟ باسكو بعض المرات ملي كديجيري في لابوش ديالك يقدر واحد لاميدون ما يتحولش شنو ما يوقع ليش لا ترانسفورماسيون او مالتوز، غادي يمشي نصرطوه ديريكت. شوف فين غيمشي لانتستان غريل. واش يوقع ليه؟ غيتحول مباشره للجلوكوز. وداك المالتوز اللي جا عندنا من لابوش كيكمل لي ترانسفورماسيون ديالو او نيفو لانتستان غريل وتيتحول للجلوكوز. بوي لي بروتيين مع لي بوليبيبتيد، البروتينات اللي ما وقع لهم والو في الاستوما كيتحولوا مباشره للسيد اميني. ولي بوليبيبتيد كيتحولوا حتى هما لي زاسيد اميني. شكون هما لي بوليبيبتيد؟ هما لي ريزولطا ديال لا ترانسفورماسيون ديال البروتين او نيفو دو الاستوما. بوي لي ليبيد لاش كيتحولوا اون اسيد غرا اي بلس غليسيرول. شكون هما هاد لي سوك اللي كيديروا هادشي؟ إليا لي سوك انتستينال اي لي سوك بونكرياتيك. يعني سوك يعني عصاره، انتستينال عصاره معويه، يعني واحد الماء واحد الليكيد كيفرزوا لنا الانتستان غريل باردون. اي لو سوك بونكرياتيك هو واحد الليكيد كيفرزوا لنا لو بونكريا. اش كاين في هاد لي سوك؟ كاينين لي زونزيم. ملي كتسمع السوك يعني زونزيم. دونك غنشوفوا دابا شكون هما لي زونزيم اللي تيحولوا لاميدون المالتوز الجلوكوز اكسيتيرا. دونك غومارك راه قبل نمشيو بعد لهادي عاد نرجعوا باش تفهموا. غومارك au niveau de l'intestin grêle, en particulier au niveau de duodénum. Donc غنشوفوا شكون هو le duodénum، واحد لا بارتي في l'intestin grêle. Le reste d'amidon et de maltose sont transformés en glucose. البقايا د l'amidon مع المالتوز اللي تحول. منين جانا المالتوز؟ جانا من لا ترانسفورماسيون دو l'amidon او مالتوز في لا بوش. هاد المالتوز كنسرطوه كيمشي ديريكت لانتستان غريل وكيكمل كيتحول لجلوكوز.
et le reste des polypeptides en acides aminés. Les polypeptides, les polypeptides, c'est la transformation de protéines au niveau de quoi? De l'estomac, qui يتحولوا للبوليبيبتيد. وهاد les polypeptides كيمشيو يكملوا في l'intestin grêle وكيتحولوا للأسيد أميني. Tandis que les lipides ما وقع لهم والو في لابوش وما وقع لهم والو في الاستوماc. فين كيبداو هما la digestion au niveau ديال l'intestin grêle se transforme acide gras et glycérol. Les lipides qui يتحولوا l'acide gras et glycérol. Ces modifications sont apportées sous l'influence du sucre intestinal et pancréatique. Donc, je voulais qu'il y ait des transformations, les enzymes, les kainif, le sucre intestinal et le sucre pancréatique. Donc, qui contient des enzymes spécifiques, tout cela par les réactions suivantes. Maltose, qui يتحول الجلوكوز. شكون هو الانزيم اللي كيدير هذا؟ المالتاز. منين كنجيب انا لي زونزيم؟ من السميه اللي كنحول. مالتوز، مالتاز. اي حاجه كتنتهي باز انزيم. دونك اي حاجه كتنتهي باوز سكر. Le maltose se transforme en glucose grâce au maltase. Le maltase c'est un enzyme. ملي كتشوف كيتعاود هنا وهنا c'est un enzyme. وهذا الانزيم باش يخدم خاصو الماء وخاصو لا تمبيراتور. دائما تندير بحال هكا. Puis les polypeptides منين غنجيب الانزيم؟ غنجيبها من هاد السميه. غندير بيبتيداز. غنحيد بولي وندير بيبتيداز. بيبتيد غنزيد لها از غتولي بيبتيداز. Les polypeptides se transforment en quoi? En acide aminé grâce à peptidase. وباش يخدم هاد البيبتيداز خاصنا لاش دوزو و لاش سي ال و لا تمبيراتور دو 35 degrés. Puis les lipides باش كيتحولوا لاسيد غرا مع الجليسيرول كيحولهم ليباز. ليبيد غنزيدو نجبدو منها الانزيم ليبيد ليباز. La lipase transforme les lipides en acide gras plus glycérol. وخص تكون عندنا لاج دوزو مع لا تمبيراتور. ولكن قبل ما يتحولوا لي ليبيد الاسيد غرا با glycérol كتوقع لهم واحد العمليه هي هذه. Remarque, la simplification des lipides passe par deux étapes. La première est mécanique, la deuxième est chimique. قبل ما يتحول ليبيد الاسيد غرا plus glycérol كتوقع لهم واحد العمليه سميتها l'émulsification. Qu'est-ce que ça veut dire? La bile اللي كاينه فوق لو فوا سي با ماشي سي ان سكر. هو سي با ان سكر. ماشي ما فيهش لي زونزيم لا بيل. هي كتطلق لنا واحد الماده سميتها الصفراء. هاد الصفراء هادي لا فيزيكول بيليا كتطلق لنا لا بيل. لا فيزيكول بيليا هي المراره كتطلق لنا هاد الصفراء. الماده الصفراء اش كدير؟ ما فيهاش لي زونزيمات الصفراء. نو elle décompose les lipides en petites molécules. كتجي بعدا هاد الصفراء لا بيل elle décompose les lipides en molécules petites. donc سميت هاد العمليه l'émulsification الاستحلاب. عاد كيجي ليباز واش كيدير؟ elle décompose les lipides هادو les petits molécules en acide gras et glycérol. les protéines كيدوزو عبر جوج مراحل. اول حاجه كتوقع لهم ليميلسيفيكاسيون. شكون هي ليميلسيفيكاسيون؟ هي لا بيل اللي كيفرزها لنا لو فوا. الكبد كيفرز لنا هاد لا بيل. داكور. اش كدير هاد لا بيل؟ كتجي وكدير لنا لا ديكومبوزيسيون دي ليبيد اون بيتيت موليكول. عاد كيجي ليباز اش كيدير؟ il décompose وكيتقطع ديك لي موليكول وكيرجعهم سو فورم داسيد غا اي غليسيرول. داكور. très bien. دونك ها هو كيوقع عندنا لي ليبيد هاو كتيديروا. كتجي لا بيل اش كدير؟ كتقطعهم يرجعوا دي بتي مورسو. عاد كيجي لي باز وتبقى يقطعهم يرجعهم سو فورم دو غليسيرول اي لاسيد غرا. très bien. خلاصه ديال هادشي لا ديجيستيون فين كتوقع؟ في لا بوش في ليستوما وفي الانتستان غريل. او نيفو د لا بوش اش كيوقع؟ اش كاين؟ لا ساليف. اش كدير لا ساليف؟ فيها لاميلا ساليفير. il décompose هذا الجلوكوز لي غلوسيد لاميدون كتقطعو لجوج مالتوز. داكور. وما كيوقع والو البروتيد ليبيد لو لي سيرمينو ما تيوقع لهم والو في لا بوش. ها هي خاويه. ثم نمشيو للستوما. اش كيوقع للستوما؟ seulement les protéines
se transforme en polypeptide grâce au suc gastrique. Parce qu'il y a le suc gastrique, la pepsine. C'est un enzyme. ثم كل شيء كيهبط l'intestin grêle. اش كاين في l'intestin grêle؟ كاين فيه ماذا؟ كاين فيه لو سوك بونكرياتيك الى انتستينال. واحد الليكيد كيفرزو لنا برونكيا مع l'intestin. اش كيوقع؟ المالتوز كيكمل لا ديجيستيون اون غلوكوز. لي بوليبيبتيد سون ترانسفورم مالتوز راه قلنا تيحولهم المالتاز اون غلوكوز. ثم les polypeptides كيكملوا la transformation en acide aminé par la peptidase. Les lipides تتوقع لهم l'émulsion par la bile, émulsification. ثم تيكملوا la lipase décompose هاد les lipides en acide gras plus glycérol. لو ما تيوقع ليه والو، لي سيل ما تيوقع لهم والو، لي فيتامين ما تيوقع لهم والو. شكون اللي كيوقع لهم لا ديجيستيون؟ هاد ثلاثه ليبيد بروتيد غلوسيد. وهادو سو سون دونك هادشي اللي كنحصلوا عليه في الاخر هادو كاملين غليكوز اسيد اميني اسيد غرا او سيل مينيرال كيتسماو دو نوتريمون. كيتسماو دو نوتريمون. داكور نوتريمون. Très bien. Donc, les aliments que nous mangeons ont digéré, c'est-à-dire transformé de grosses molécules en petites molécules. C'est la عملية digestion. ولا كتسمى la simplification moléculaire. Ça se fait sous l'action des enzymes spécifiques. شكون اللي كيدير هادشي؟ Les enzymes spécifiques. Les nutriments sont des produits finaux de la digestion des aliments comportant. Donc, هذاك اللي كنحصلوا عليه في الاخر ديال الديجيستيون كيتسموا لو نوتريمون، مواد لقيس. شكون هما لو لي سيل مينيرو، غلوكوز، فيتامين، اسيد اميني، اسيد غا، غليسيرول. داكور تري بيان. ولكن بعض المرات ملي كتاكل بالزربه لاميدون ما كيوقع ليه والو في لابوش، كيمشي يهبط نيشان لاش لانتستان غريل. اش كيوقع داك لاميدون؟ il se transforme en ماشي اون مالتوز، كيتحول مباشره للجلوكوز. شكون اللي كيدير هاد العمليه؟ لاميلاز بونكرياتيك. قلنا بان لاميدون في لابوش كيتحول لماذا؟ المالتوز غراس ا لاميلاز ساليفير. داك المالتوز كيهبط كيمشي لانتستان غريل كيكمل كيجي المالتاز كيحولو للجلوكوز. ولكن بعض المرات او نيفو د لابوش واحد البارتي د لاميدون ما كتوقع ليه لا ديجيستيون كيهبط نيشان لشنو؟ l'intestin grêle. شكون اللي كيجي يحولو لا glucose؟ l'amylase pancréatique. L'amidon est transformé grâce à l'amylase pancréatique en glucose. D'accord? Très bien. Donc, lors de la digestion, les nutriments, les aliments sont transformés en nutriments. نشوفو شكون هو لو devenir ديال النوتريمون في لا بارتي 3. دونك ملي كنحصل على هاد لو نوتريمون غنشوف فين غادي يمشيو. Donc, essayez d'abonner à la chaîne SVTP. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de partager la vidéo. إلا ما فهمتيش خلي لي كومونتير. ما تنساش تحط لنا لي لايك باش يوصل الفيديو لفوز امي. إلا عندك شي سؤال خليه في كومونتير. عاود لا فيديو راه تفهم. ان شاء الله بقات لنا لا 3e بارتي ومن موراها نديرو لي زيكزارسيس والفروض و ان ريزومي. داكور. Je vous remercie. À la prochaine fois, Inch'Allah.